আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারেন্ট ছিল না। আর কারেন্ট না থাকলে আমার ঘরে কোনো আলো ঢোকে না, ভিডিও করাটা সম্ভব নয়। সেই জন্য ভিডিওটা একটু দেরি হয়ে গেল। তো জয় শ্রীকৃষ্ণা, রাধে রাধে, শুভ সকাল, সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও তোমাদের ভালোবাসায় ভালো আছি। তো একটু দেরি হয়ে গেল, আর কি করা যাবে, যখন যেরাম তখন সেরাম। ऐसे दीवाने हैं देखी नहीं कहीं, जाने जना दीवाना तेरा नाम लिख दिया, नाम लिख दिया, नाम लिख दिया, नाम लिख दिया, मेरा नसीब है तू मेरी आरज़ू है। মশা, শুধু মশা আর মশা। हम दो प्रेमी अटके यारा, दिल बीमारी हटके, क्योंकि तुम हो हटके, क्योंकि तुम हो हटके। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ, क्या मैंने किया जादू। अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ, क्या मैंने किया जादू। कभी घबराए कभी गले लग जाए, तेरी हुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। কাটে না সময় যখন আর কিছুতে, বন্ধু টেলিফোনে মন বসে না, জানালার গ্রিলটাতে ঠেকাই মাথা, মনে হয় বাবার মতো কেউ বলে না। গালে চড়ও মেরে নিলাম, মশাটা মারতে পারলাম না, দেখেছো বন্ধুরা। আই খোকুয়া, আই খোকুয়া, আই রে আমার সোনা, এখনি এই হাতটা ধর, তোরে ধর এখনি। আই খোকুয়া, আই খোকুয়া। তো চলো এখনকার মতো টাটা, লাভ ইউ।